Ah, na-surprise, surprise! Welcome home! Hi, Tolo. Taas naman si Tali. Yes. Oh, welcome, Tali. And Gio ko. Oh, bless. Oh, bless. Oh, bless mo siya. Si Gio yung bless. Oh, bless kay Lula. Oh, kay Ronaldin. Hi. Wow. Kiss na lang. Uy, taas naman si Tali. Oh, ready na imong food. Ay, nabi, hala. Yaya, may pa-surprise ha. Oh, may pa-surprise. Surprise! Abrene. Nakabalos ha, Nakabalos. Wala hinga ni Jojo, balos. Online man si Jojo, day. Ano yan, si Gio dito ba? Ano si Gio Mino? Pag-play naman natin tali, Gio. Nagadap ko giring te. Ano man? Ganda po ina. Mahal mong tayo. Ay, nakapidyo. Oo. Oh, Nana si Tali, ready to eat. Oh, welcome. Hindi pasabog sila. Oh, asan na ang food? Wow, dami. With pizza, ready to eat. Let's eat. Okay, say mag-lead of prayer. Luto na ni Len? Imong ano? Len, luto na ni? Luto na? Wa pa. Sa klabo na. Okay, ko ani mo Chef, di ay? Oh, siya. ko nang bulalo, di ba? Dahil na kay mo. Lalo pa, Jud. Mutawag po ko kay ano, mutawag. Oh, Tali, ano masabi mo? Surprise man eh. Si thank you. Thank you. Thank you, Ate Jo. Thank you, Auntie Jo. Auntie Jo, thank you. Okay, nanapos sa namin. Thank you, Auntie Jo. Oh, na-surprise. Oy, isrado tong ayo. Kuya Migon. Oh, dali, unsay masabi mo? Thank you sa thank you. Okay na ka? Okay na mula ko ina. Na hospital? Thank you. Okay. Oh, na kay food. Oh. Excited. Uy, na kay ice cream, day. Hala! Oh, nay ice cream. Oh! Na, lami gani noon. Birthday! Nay ice cream. Oh, where's the ice cream? Here. Oh. Nay ice cream duha. Wala pwede Oh. magbigay para may Oh, sige na. Eat na, dali na, mag-pray na. Ala ka, basin. Ani, tanawa ko kung may gasol pa man na. gasol. Laka, Ani. Ma'am, ate Ani Bis, Crispy Pata. Ani, tanawa sa kung ano. Oh, this is the celebration. Oh, with donut. Wala pa. Oh, kinsa mag-eat ng donut. Agoy. Donut. Donut. Donut cry. Don't you know I love Wala na? Kasi ito last time na. Ha? Gio, di ay. Pero humok na na siya, Len.